ଷୋଡ଼ବଂଶୀୟ ଗୌଡ଼ ସମାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଦଲକିଟାରେ ଏକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ। ଆମର ଦଲକିରେ ବଳଦେବ ଜଙ୍ଘାଲିଙ୍ଗା ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବୋଲିକି ଜାଣବାରକେ ବୋଲଛୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଦେଖିକି ଯିବାର ଲାଗି ଦଲକି ନିକେ। ହେଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୁହାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଚଲ ସେ ଦର୍ଶନ କର୍ମା ବଳଦେବ ଜଙ୍ଘାଲିଙ୍ଗା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। कही दियो तो किए कही दियो तो किए कही दियो तो भगतर सुरे नाचुछे हेई केड़े उसत हेई केड़े उसत भगतर मन के मोही नेसीत घिरी 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 घूरे इसे तो कह एते रंगे एते ढंगे भीड़ भितिरे नाचुछे झुली झुली भगत कांधे तो लाड़े गेले डाकू अच्छे आसरे आस आस मोर भगत जंघा देव बड़ देव होई पाली रजा विश्व विख्यात लाड़े गेले डाकू अच्छे आसरे आस आस मोर भगत जंघा देव बड़ देव होई पाली रजा विश्व विख्यात।